हेलो एवरीवन ओम सार कोचिंग को तुम मानक स्वागत। आज वीडियो रे आमे दशम श्रेणी फिजिकल साइंस बहिर सप्तम अध्याय मानव चक्षु और वर्ण जगतर प्रश्न उत्तर को आलोचना करिवा। किंतु ता पूर्व जदि आपण माने ए पर्यंत ओम सार कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करिनाहंती ताहले एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। प्रश्नावलीर प्रथम प्रश्न देछि चक्षु लेंस फोकस दूरता को बदलाई विभिन्न दूरतारे थिबा वस्तु को फोकस करिबा हेउछि ताले को कोन कहा जाय। यार उत्तर हम समायोजन है। यार उत्तर हो समायोजन किंतु ऑप्शन ए रे जो देछि समीप दृष्टि अर्थ कौन पाख जिनस देखा किंतु दूर जिनस देखा नाही। तापर देछि दूरदृष्टि अर्थ दूर जिनस देखा किंतु पाख जिनस देखा नाही। ठीक सेमती 40 जो देछि साधारणतः 40 वर्ष पर आखि को ठीक से न देखा को ही 40 कहा जाय थाए। 2 नंबर प्रश्न देछि चक्षु गोटे वस्तुर प्रतिबिंब को यार केउठारे सृष्टि करे। ताहले जो प्रतिबिंब कौन सी वस्तुर प्रतिबिंब आखिर केउ जगार सृष्टि हुए यार उत्तर हम ऑप्शन डी जो देछि मुक्करिका। तापरे 3 नंबर प्रश्न देछि जड़े सुस्थ और स्वाभाविक दृष्टि संपन्न व्यक्तिर स्पष्ट दर्शनर सर्वनिम्न दूरता केते हैला। तो ये 4टा ऑप्शन देछि ठीक उत्तर किंतु हम केते कोटा ऑप्शन सी जो देछि 25 सेंटीमीटर हैला सेटा होछि स्पष्ट दर्शनर सर्वनिम्न दूरता। 4 नंबर प्रश्न देछि चक्षु लेंसर फोकस दूरता परिवर्तन पई निम्नोक्त मध्यरु केउंटी दायी। ताले कौन हम यार उत्तर हम ऑप्शन सी जो देछि सिलियारी मांसपेशी। सिलियारी मांसपेशी आलोक रश्मि को कंट्रोल करि थाए। कंट्रोल करिक निर्दिष्ट गोटे बिंदु रे पकई थाए फोकस दूरता को परिवर्तन करिया पई ये ही दायी। 5 नंबर प्रश्न देछि जड़े समीप दृष्टि संपन्न व्यक्ति पई -5.5 डायोप्टर लेंस पावर विशिष्ट लेंस आवश्यक हुए एवं तांकर दूरदृष्टि पई +1.5 डायोप्टर पावर विशिष्ट लेंस दरकार हुए। ताहले तांकर समीप दृष्टि और दूरदृष्टि दूर करिवा पई व्यवहृत लेंस द्वयर फोकस रो दूरता निर्णय कर। आमे एठी देखुचंती दुईटा जाक केस रे लेंस रो पावर से दे देछि केवल हमकु फोकस बाहर करिवार अछि। आमे जानिछंती आमर सूत्र कौन रही जे पावर इक्वल टू 1/f। तो f को जदि आम बाम पाख को आनिबा तो से सूत्र हो f इक्वल टू 1/p। तो ये आमको p दे देछि केते ना -5.5 फास्ट क्वेश्चन रे। तो आम f केमती बाहर करि परिबा f इक्वल टू 1/-5.5 डायोप्टर जोटा कि उत्तर हम केते ना -0.18 मीटर। सेमती सेकंड क्वेश्चन जदि देखिबा सेथिरे जो दूरदृष्टि पाई उत्तल लेंस रो पावर थिला केते ना +1.5 डायोप्टर। जेहेतु एठारे पावर देछि तो आमको फोकस रो दूरता बाहर करिवार अछि f इक्वल टू 1/p। तो एटा 1/p अर्थ 1/1.5। आमे एटा जदि सॉल्व करिबा तो उत्तर बाहरिबो 0.67 मीटर। 6 नंबर प्रश्न देछि स्वाभाविक चक्षुर 25 सेंटीमीटर रु कम दूरतारे कौनसी वस्तु को रखिले चक्षु वस्तुटी को काहींकी देखि पारे नाही। उत्तर हेबो वस्तुर अवस्थान अनुसार चक्षु लेंस रो फोकस दूरता आवश्यक अनुसार बदली वस्तुर प्रतिबिंब को मुक्करिका ठारे सृष्टि करिथाए। एहाकु चक्षुर समायोजनता कुहा जाय। सेकंड पॉइंट देछि एक सुस्थ चक्षु पई समायोजनतार परिसर चक्षु ठारू 25 सेंटीमीटर दूरतारू अनंत दूरता पर्यंत रही थाए। वस्तु चक्षु ठारू 25 सेंटीमीटर रु कम दूरतारे रहिले चक्षुर समायोजनता कार्य करे नाही तेणु चक्षु वस्तुटी को देखिपारे नाही। 7 नंबर क्वेश्चन देछि चक्षु निकटरे थिबा गोटिए वस्तुर दूरता को बढ़ाइले ताहार प्रतिबिंबर दूरता कौन हेबो। प्रथम कथा आमे जानिछंती कौनसी वस्तुर प्रतिबिंब चक्षुर मुक्करिका ठारे सृष्टि होई थाए। तो सेथि पई फास्ट पॉइंट देछि चक्षुर समायोजनता जोगु वस्तुर दूरता बदलिले मध्य प्रतिबिंब सर्वदा चक्षुर मुक्करिका ठारे सृष्टि हुए। सेकंड पॉइंट देछि तेणु चक्षु निकटरू गोटे वस्तुर दूरता बढ़ाइले ताहार प्रतिबिंबर दूरता अपरिवर्तित रहिबो। 8 नंबर क्वेश्चन देछि साधारण चक्षुर दूरबिंदु और निकट बिंदु काहाको कुहा जाय। प्रथमे आमे देखिबा दूरबिंदु कौन माने देखिबा पई गले आम आखि सबुठारु अधिक जेते दूर पर्यंत गोटे वस्तु को क्लियरली देखि पारुछि सेटा होछि तार दूरबिंदु। अर्थात एक सुस्थ चक्षु सर्वाधिक जेतिकी दूरतार वस्तु को देखिपारे ताहाको ही दूरबिंदु कहा जाए। एक सुस्थ चक्षु पई एहा अनंत दूरता अटे। तापरे निकट बिंदु देछि सर्वनिम्न जेतिकी दूरतारू चक्षु वस्तु को देखिपारे ताहाको निकट बिंदु कहा जाए।
ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦର୍ଶନର ନିମ୍ନତମ ଦୂରତା କୁହାଯାଏ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ଚକ୍ଷୁ ପାଇଁ ଏହାର ଦୂରତା 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଟେ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝାଅ। ଉତ୍ତରରେ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଇଛି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ପ୍ରିଜିମ୍ର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଧଳା ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲେ ତାହାର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 7ଟି ରଙ୍ଗର ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାକୁ ଆଲୋକର ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ କୁହାଯାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆକାଶରେ ଭାସି ବୁଲୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳକଣାମାନେ ପ୍ରିଜିମ୍ ଭଳି କାମ କରନ୍ତି। ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଜଳକଣା ଗୁଡ଼ିକର ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିର ପ୍ରତିସରଣ ଘଟିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧଳା ଆଲୋକରୁ 7ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଇଛି ଆଲୋକର ରଶ୍ମିମାନ ଜଳକଣାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ ହେବା ପରେ ଏମାନଙ୍କର ଜଳକଣା ମଧ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରତିଫଳନ ଘଟେ। ଫିଫ୍ଥରେ ଦେଇଛି ପରିଶେଷରେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିମାନ ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ହୋଇ ଆକାଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସର୍ବଦା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ପଟରେ ଥାଆନ୍ତି ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଇଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଲୋକ ଆସିକି ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁ ଜଳକଣା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛି ତା ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ସେତେବେଳେ ହେଇଛି ପ୍ରତିସରଣ ହେବା ସହିତ ସେଇ ଯେଉଁ ଜଳକଣା ଭିତରେ ହେଇଛି ଆଲୋକର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରତିଫଳନ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଲୋକ ବାହାରକୁ ବାହାରେ ସେ ଯେଉଁ ଜଳବୁନ୍ଦାରୁ ବା ଜଳକଣାରୁ ସେତେବେଳେ ହୁଏ କ'ଣ ନା ପୁନଃ ପ୍ରତିସରଣ ଏବଂ ତାପରେ ସେଇ ରଶ୍ମି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆଖିକୁ ଆସିକି ପଡ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁକୁ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତି। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଟିଣ୍ଡଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଅ। ଉତ୍ତର ହେବ କୌଣସି ଆଲୋକ ଗୁଚ୍ଛ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଲୋକର ଗତିପଥ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। କଲଏଡାଲ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରଣକୁ ଟିଣ୍ଡାଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଏବେ ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଧୂଆଁପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟକୁ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରନ୍ଧ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ ଆଲୋକର ଗତିପଥ ଦେଖିହୁଏ। ଏଠାରେ ଆଲୋକର ବିଚ୍ଛୁରଣ ଯୋଗୁଁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ଏରେ ଦେଇଛି ତାରା ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଦପଦପ ହୁଏ। ଉତ୍ତର ହେବ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଘନତ୍ୱ ଓ ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ନିୟମିତ ବଦଳୁଥାଏ। ତାରାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ସବୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ କ୍ରମାଗତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ହୋଇ ଆମ ଚକ୍ଷୁ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଆଲୋକ ରଶ୍ମି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅଭିଲମ୍ବ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍କାଇଥାଏ। ଫଳତଃ ତାରାମାନଙ୍କର ଆଭାସୀ ଅବସ୍ଥାନ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଉପରେ ରହେ। ବାୟୁସ୍ତରର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରାୟ ତାରାମାନଙ୍କର ଆଭାସୀ ଅବସ୍ଥାନ ସାମାନ୍ୟ ଉପରତଳ ହୋଇ ବଦଳିଥାଏ। ତେଣୁ ତାରାମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ସେମାନେ ଦପଦପ ହେଲା ପରି ଦିଶନ୍ତି। ବିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଦପଦପ ହୁଏ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ହେବ ଗ୍ରହମାନେ ପୃଥିବୀର ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ଉତ୍ସ ରୂପେ ଗଣାଯାଏ। ଏହି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସର ବିଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁରୁ ଏକ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରଶ୍ମି ବାହାରି ଏକ ରଶ୍ମିଗୁଚ୍ଛ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସାନ୍ଦ୍ରତାରେ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ରଶ୍ମିଗୁଚ୍ଛର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁ ଉତ୍ସର ଦୀପ୍ତିରେ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଜଣା ନ ପଡ଼ି ସବୁ ବିନ୍ଦୁ ଉତ୍ସର ମିଶ୍ରିତ ଦୀପ୍ତି ସମାନ ରହିଲା ଭଳି ଲାଗେ। ତେଣୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଦୀପ୍ତି ଗୁଡ଼ିଏ ବିନ୍ଦୁର ହାରାହାରି ଦୀପ୍ତି ସହ ସମାନ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁର ଆଲୋକ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ଜଣାପଡ଼ି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଗ୍ରହମାନେ ତାରା ପରି ଦପଦପ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ଗାଢ଼ ଲାଲ ଦେଖାଯାଏ। ଉତ୍ତର ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଗ୍ବଳୟ ନିକଟରେ ଥାଆନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ କମ୍ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିମାନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଧୂଳିକଣା ତଥା ଅଣୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଆମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। କେବଳ ଅଧିକ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଲି ଆଲୋକ ଆମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗାଢ଼ ଲାଲି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଡିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଆକାଶ କାହିଁକି ନୀଳ ଦେଖାଯାଏ। ଉତ୍ତର ହେବ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ବାୟୁର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକର ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଠାରୁ କମ୍ ଅଟେ। ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିରେ ଥିବା ଲାଲ ଆଲୋକର ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ବାୟୁରେ ଥିବା କଣିକାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଲ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ନ ହୋଇ କମ୍ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନୀଳ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ନୀଳ ଆଲୋକ ଆମ ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ଆମକୁ ଆକାଶ ନୀଳ ଦେଖାଯାଏ। ଇରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ମହାକାଶଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆକାଶ କାହିଁକି ନୀଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଜଣାପଡ଼େ।
उत्तर हेब महाकाशचारी माने उच्च आकाश रे यात्रा करुथांती जेउठारे प्राय वायुमंडल नथाए। एही वायुमंडल नथिबा अंचल रे टिंडाल पद्धति जनित आलोकर विच्छुरण घटे नाही। तेणु महाकाशचारी मानकु आकाश अंधारुआ देखा जाए। एफ रे प्रश्न देछि लाल वर्ण को काहींकी विपद संकेत रूपे व्यवहार करा जाए। उत्तर हेब दृश्यमान आलोक मध्यरे लाल आलोकर तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक अटे। लाल वर्णर आलोक कुहुड़ी धूलिकणा किंबा कलॉइड कणिका द्वारा कम विच्छुरित हुए। तेणु लाल वर्णर आलोक बहुत दूर को देखा जाए। तेणु लाल वर्ण को विपद संकेत रूपे व्यवहार करा जाए। ताहेले ए थिला आजिर प्रश्न उत्तर वीडियो। जदि वीडियोटी भल लगी थाए वीडियो को लाइक करंतु एवं एमिति सबु विषयर प्रश्न उत्तर पाइबा पई ओम सर कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु।